Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Rijetko sam u situaciji da mogu kupiti fin domaći kupus. Tako kupim onda kad naletim na pijaci, i onda danima jedemo travu, međutim neće više da jedu i šta ću ja sad sa njim? Ja ću sada to sebi fino da ukiselim, napravim kupus ribanac. Od njega mogu napraviti podvarak. Znate šta je podvarak, imate recept na mom YouTube kanalu. Mogu napraviti čorbu od kiselog kupusa i taj recept također možete pogledati. Dakle, može se on iskoristiti, naravno salata uz krompirušu. Ne može bolje. Treba nam otprilike 1,5 kilograma, dakle, kupusa naribanog, prvo je opran i očišćen, sad ćemo ga naribati. Ovdje imam otprilike neki šaku soli, recimo 100 grama. Ribat ću, redat ću to jest u ovaj galon. To je galon od, čini mi se, 2,5 kilograma. Ovdje ima manji galon, vidite da je napunjen vodom, znači da dobijem težinu i on može ući kroz ovaj otvor. Treba nam dakle nešto što može proći kroz ovaj otvor, da pritisne taj kupus, da se odradi taj proces fermentacije jer mora biti stisnut kupus. Ukoliko imate pri ruci kamenja, operite kamenje, natrpajte u ovaj galon, fino zatvorite, dobit ćete još veću težinu. Ja nemam kamena ni z glave oko zgrade. Hajmo mi za poslom. Dakle, sve sastojke imamo, ribe žimamo, zdjelu imamo, još samo dobra volja. Dakle, kako rekoh, oprano, očišćeno. Idemo ga sada naribati. Dakle, kupus sam oprala, očistila onaj grubi dio ovdje i skinula malo ovih rebara sa strana koje ja stvarno ne volim. I sad ću ga prerezati. Možete pole ribati, a možete četvrtine kako vam je lakše, vidite kako je fino nabijen. To je na naš pravi domaći. Idemo za poslom. Pazite prste. Evo, kupus je spreman, vidite i sami da tu ima puno više nego što nama treba, ali to je tako promišljeno odrađeno da ja napravim jednu dobru kupusnjaču kasnije. Ostaće meni dakle i za pite. Recepti za kupusnjaču također imate na mom YouTube kanalu. Dakle, tegla mora da bude čista, oprana, osušena. Idemo dalje za poslom. Dakle, stavljamo kupus unutra i pritisnite ovako. Dodajemo so. Idemo sa sljedećim redom kupusa. To je ovako malo veći prstohvat. Opet ga dobro pritisnite. Ponovo so. Za svaki red ide malo soli. Malo kupusa, malo soli. Evo vidite dokle sam ja to naredala. Morate dobro pritisnuti, svu svoju snagu upotrijebiti. Možda bi mogla još jedan red, da. I ono što sam ja planirala za pitu, malo morgen. Evo vidite, 2 glavice skoro. Ovo ću ostalo malo ostaviti za svježu salatu sa paradajzom. Dakle, poenta jeste da ne smijete redati skroz gore do vrha jer će ovo da fermentira, dakle vriće, kipiće. Zato sam pripremila ovu. Uvijek morate voditi računa o tome, dakle, da vam ne uništi okolinu jer ovo se sada fermentira na sobnoj temperaturi. Kod mene je jako toplo u stanu i može biti recimo za 3 dana. Ako je kod vas malo hladnije, može biti gotovo za 10 dana. U međuvremenu, kada to bude fermentiralo, vidjet ćete voda izlazi i gore, naravno kupus i voda zajedno, jel? Primijetit ćete možda bijelu pjenu. Nemojte da vas to buni, to samo može da bude pokazatelj da ste uspjeli napraviti kvalitetan kiseli kupus. Što se tiče boje, ova je malo onako mlad je, zelenkast je, ali ukoliko želite da postignete žutu boju, možete dodati par zrna kukuruza suhog. Dakle, pravi kukuruz koji se melje za brašno, ne onaj kuhani naravno. Jesam li ja stavila ovdje sol? Mislim da jesam. Sve ovo možete raditi i u velikim kantama. Možete napraviti 5 galona, mislim kako god želite, male galone. Samo je problem sa ovim malim galonima što je mali otvor pa nemate čime baš pritisnuti. A i dobijete na kraju tu jednu količinu koja je možda dovoljna za jednu salatu. Tako da mislim da se ovi mali galoni ne isplate.
Možda je nekome i ovo nerentabilno, ali meni je recimo sasvim dovoljno. Vidite koliko je tu kupusa. Ja mogu napraviti od ovoga 2 jela. Dakle, ovo smo završili. Dobro, dobro pritisnite. Nemojte da vam bude išta žao. Ovo ćemo sad malo prvo okolo očistiti prije nego što završimo. Idemo dalje. Dakle, sve smo očistili. Sada nam treba sterilna gaza. Bilo bi poželjno ako bude malo veća, ne znam, Boga mi, vidjet ćemo kolika je. Galon, koji isto tako opran. Vidite, već je počelo puštati vodu. I to ćemo tako ostaviti da vidimo može li nam gaza obuhvatiti sve ovo. Gaza nam služi da se slučajno okolo ne bi uvukla kakva mušica. Stavit ćemo 2 ako treba. Za svaki slučaj, eto. Znači ono da se osiguramo, znate, ipak mušice vole kiselinu, idu na to. Vidjet ćete, znači za par dana pregledajte. Morate čuvati na tamnom mjestu, znači na sobnoj temperaturi, samo nek nije izloženo svjetlosti jakoj i suncu. I onda ćete za par dana vidjeti da li vam je dovoljno kiselo. Ukoliko jeste, fino ocedite tu vodu i onda prebacite u neku zdjelu, hermetički ako može biti zatvorena ili neki manji galon, i stavite u frižider ukoliko nećete odmah iskoristiti. Eto, kako opet rekoh na početku, da ponovim, može trajati 3 dana, može trajati 10 dana. Na kraju krajeva izvadite ovaj galon, uteg ili šta već stavite gore, probate da li vam je dovoljno kiselo. Ukoliko nije dovoljno kiselo, ostavite još dan, 2. Ukoliko vam nije dovoljno slano, 1 kaščicu soli i malo prokuhane ohlađene vode, pomiješate i naspijete preko da dobijete isto kao voda kad kiselite glavice kupusa. Eto, moj ribanac je spreman. Ja se nadam da će vam koristiti ovaj recept. Naravno, ukoliko nađete domaći kupus, obavezno ga iskoristite. Ako vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!